ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಗೆ ಮುಹಿಮ ಕಾಮಾಮೆದ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ එකකුවස් දෙබස් වාන හෙන හියෙන් නොවේ ලිබේ ආම්දෙනි එකුගා හරද්ද කොල්ලුම්ගේ බදල්ගා කොම්මස්වරේ රක්කා කුරුමකි බුද්ධිවරි කමෙක්කමන් අලගොන් මෙන්න කබූල් කරවේ ගෙදර ඉමාරා කුරුන් තවලීම් හාසිල් කුරුන් හජ්ජ දියුන් අමිල ව්‍යාපාරය ෆැෂන් ෆද දිරියුම්ගා කුරන්චේ බොඩති කරවත කුරවේනි එකමට්ටක බය වගුති හිංගම ජෙහුන් උරුබාංකො එ ෆෑසා රක්කා කොක්කෙන් නමස් අලගොන් මෙන්ගේ දිරියුම්ගේ ආමු කරවත ගිනෆාරන් ඔන්නනි දෙමේ රබරෙ ෆද එච්චක වෙෆ ಮುಸಾರ್ ಮತಿವಾಯರ ಗೆಂಗುಳೆ ಫೋನ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ ರಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನಾಯ್ಕು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಕ ದಿಯುಂ ಇತುರುವೆಗೆನ್ ದಾತಂ ಫೆನೆ ಸುವಾಲಕಿ ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಂ ಎಹಾ ಉಂದಗು ಕಮಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ವನಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಏ ಫෑಸಾ ರಕ್ಕಾ ಕೊಂ ಎ ಫෑಸಾಯಂ ಆಮ್ದನಿ ಇತುರು ಕುರುವೆನ್ ಮಗುತ ಮದುವಿ ಮತೋ ನುವತ ದಿರುಳುಮ್ಗೆ ಅಸಾಸಿ ಖರಲ್ತ ಬೊಡುಕಮುನ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುವೆ ವರು ನುವನೀತೋ ನುವತ ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಗೀಗಿ ಮುಹಿಮುಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹಮ ಕಬೂಲು ನುಕುರೆವೆನೀತೋ මියදුගේ සල්ලාගේ අලගොන් මෙන් බලාලානි ෆහර් රකා කුරුමා එෆෑසා බිනා කුරේනි ගොතෙක්ගා බේනු කුරුමගේ මච්චා अस्सलाम वालेकुम दिल्ली के इक्तिसादी सल्लाह मरहबा अलवन की अपलो वाहिद मी प्रोग्राम की UNDP मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिहराज कौमी यूनिवर्सिटी MNBC आदि FJS कंसल्टिंग कुलिगिन तैयार को फवा प्रोग्राम मी प्रोग्राम स्पॉन्सर को देवा फवनी STOing दिव्यांग इक्तिसादी सल्लाह मी यदुगे प्रोग्राम गा अलवन में वाहक दक्कालं हम जेफवा मौदुआ की फहर रखा कुरमा एफएसा बिना कुरेने गते गा बेनु कुरुं एगुतुं मी सल्लाह के पैनलिस्ट on तिबे फुना तारफ कोल्लान एमे फुरता मीन नवी आयशत अर्शा की बैंक ऑफ मोल्डिस के हेड ऑफ रिस्क एंड री इंजीनियरिंग अर्शा वनी इक्तिसादा मालियत के दायरे में मती तालीम हासिल कुरा वाफा तमीन नवी अहमद निज़ार सौदिक अहमद की दीनी फ़लसफ़ा मती तालीम हासिल कुरवा कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का किया वादे व मुंगेंदवा बेफुड़े दमीन नवी फातमत सुजाता हालिम सुजाता की पेंशन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजाता वनी व्यापारिया मालियत के नोगों मती तालीम हासिल कुरवा दमीन नवी इब्राहिम आतिफ शकूर की राज्य के बाय बोर्डेती कुंफुनित सीनियर मैनेजमेंट के मकाम तफुरवुम फह मिहार व्यापारी लफा देवम का मासिक के कुरवा बेफुड़े आतिफ ने इक्तिसाद के दायरे में मती तालीम हासिल कुरवा हुरिया बेफुलनेस प्रोग्राम मरहबा सल्ला फिश में गुतुं और आलम बेनु वनी फहर रखा कुरुं यहाँ मुहिम वनी की लेकिन तो फहर रखा कुरुं के मुहिम मुका मिसाल का कामे हजदाम यस किया हम यस इतरु व्यापारी कुरम यस तंदिरुल में गेहिं कम कुरियंग कमे कबे तमे सेव को गें अमिले बेनु वा कमे कुरुं एक हाल कंतके फहर रखा कुरुं में केवल मुहिम मुका में फहर रखा कुर मालूमेना कुरियंग वे तांग दिमावाने कमे नेंगे तिवे दुआ का ए दुआ के हे मीहे का भरोसा नो हे मीहे के बेलुम के दाशु नोले अमिले कमेस कोते होद मटका फहर रखा कुर में केवल मुहिम कमे कम अरुण दिकेनी अरगन में बालमा हेंगा फ्रतन का फर्दी नो ता आइले फिंगरगा एकन कुरमा की अरगन में फुदंतर बायक में बवान जे एन तो ए अरगन में बवान जे हमें कन हिफा बायक न देवे बायक विश्व यानी फहर रखा को हमें गोता अरगन में रखा कुरमा एन तो गामी प्रोजेक्ट तक अरगन में फाइनेंस को देनी एक माने की इक्तिसादी निजाम हिंगा देनी अरगन में अउंड हियोनी मी फहर रखा तिर कुरुम के मुहिम कम के वाहका ए बुनवेनी हंद तो मी फहुं मी इतुर मासेकत कुरमा नुन आमा सेकत के फेशुमा ए मगफाही कुरुं एक दे ए में मुहिम कम के दे एकम मी औंडी तंगरा मी फहर रखा कुरुमगा मी अमिल्ला नुने आइली फेंबरगा फहर रखा कुरमा मी व्यापारी फेंबरगा फहर रखा कुरमा गांवी फेंबरगा फहर रखा कुरमा मी थीम फेंबरं मितिन निस्बतुम फहर रखा कुरुमगे हरकत हिंगाने अदे गोतुं हिंगा हरकत कुं इन निस्बतुं अने निस्बता एगे मी असर फोरम केंदाने बदुस दमे इदालुत से तो थिंग लेवल लेंगे बाउले ये फहर रखा कुरुमगे फारुती आदि व्यापारी आदि गांव में ले तो एक गुलुं हुरीगे कमिसर काल में नकिया दे फान तो अदे मी फर्दी मी आइली फेंबरगा रक्का कोरे मी फाहुगे बेनुन तका रक्का कोरे उमगे साबुं मी गांवी गोतुं कुरंजे खरत तका एक रंगल मी हेयो बदल आदे अमिल्ला निस्बतुं आइली निस्बतुं फहर रक्का नोकरे कम वन्या आइली अदि मी आइली मेंबरुं नुने अमिल्ले बालिवे नुने कम कन एदेमुंदा हिंदुगा इखरद कुरमा
mi ane gaumi pension scheme takon nunia medical insurance package takon kharat kurma majbur weda tang annan mi ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನಿಸ್ಬತುಂ ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕೊರಗೆ ಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫುಲಾನು ಕೊರವೆ ಕಮ ವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫುಲಾನು ಕೊರಂಗ ಸಬುಂ ವಜೀಫಾತ ಮದುಂಗ ಸಬುಂ ಅನಕಾವಸ್ ಮಿ ವಜೀಫಾತ ಕುರಿಯರ ಗೌಮಿ ಎಕ್ಸೋದ್ ಎಕಮಂ ಮಿ ಕುರಿಯರ್ ಮಂದು ಮಿ ಲಸುಂಗ ಸಬುಂ ಅನಕಾವಸ್ ಮಿ ಗೌಮಿ ಖರತ್ತಕೆ ಹಿಂಗಂ ಫಶಾನೆ ದದೆ ಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಗೌಮಿ ನಿಸ್ಬತುಂ ane harata salame ko faharaka kurawmun infrastructure nunia gaumuga mi bina kuram benumba ehenkanta taka benumba fasa mi rakka kore henuni eves hama mi ankas kom stapun hodan je fasa ka ve phone argonne samden en opinion e kamuga mi ati hama e me amilla individual en save kura echen e pass bumuge me businesses a pass umge furusatu ese banden businesses grow awarakan egen ese vai check e gaumi family ka level levels te umge furusatu we hema me tin level tan hama ekwe ki ka me savings and economy ege tere ka me fenna momentan ding iswala kenge to aam mi he kenge to aada ke mi he ke dirul mag libe aamdani eki kankamang harad ko fadeng hama baki miyonni hama evesiche noyes nuni baki miyonni war kude case pune vidane ekal halet to kinetto mi fahar rakka kurani kuda etche rakka kurun garmen e fursatu hodum wara muhimma kama arun dekeni ei nihar misal ka pension scheme nge to pension scheme ki kitame kuda etche ves voluntary contribution ge gotu ganoni amil da mihe ko benum wegen devene scheme pension scheme ki mi egotta baver befrum ekuda madu ada devvies en invest kura ka manyamon eti boduwe egen libe faada bodum ge fursate bove emme miha ko sate karufiya foruma baver mihu sate karufiya scheme ka lagen eti bodu kon eti invest kurumun egen libe faada eba boduwe ehme mi kota hunna investment opportunities noni alme mi fasa ituru kurane kotege fursata tan alme ohodage eyan invest kurumara muhimu kamarun dekeni alonde yani sudah dale war rangal wa kinge to ei fasas rufia musare libe mi hako 7.5% me pension fund jama kuranje ei tinstek hadde fas rufia vima mi gen kito kureveni mi gen mi bina kurene kamen kureven kama visni jeep govegen komes coffee meze ge dashon hoswa govani dekho tinstek hadde fas rufia ya wazifa de faratun yalla tinstek hadde fas rufia ya mi jumla ko mi wazifa da kura immen visakan has immen wegen komme ma ko jama kuram genda fashime 500 million satek 50 million jama wegen anna fashani ehme ufedeni bodati investment pools mi bodati kinama sekketake koreve waruge investment take e jama kureveni kudi adattakon komme be focus pare wadanne em egmani ki coffee taka mi algon mi kharad kollairs kommisware control kogen kommisware nagafiya hama e fahar rakka kurmuge fursat obote hendeto ade mi fahar rakka ko misa pension fund ekale fursat den hissaga bazaruga mi holwe fursat egotum holwe fursat mi saving accounts akoga holwe fursat ekah kantat den tibe frunge tajribaga rajyega mihun save koreta nuni fahar rakka koreto fasa waki kame kurang eba save kureve ekamako fahar rakka kurumge gotun nuni mige fahun masakke no kureve dwahako egen fadaang hodan ekutan aluganda kan hienu alumenderege aado ingenen enun ekamko ge alang wegen save kuranyama nuni waki kame fasham wegen donye bannam wegen fasa save kuran ekala target bawagen save kuratan almenna fene ekamgo midenne wegen umurun duwas wa duwahu alumenge
තිදාලි තංකොලේ කුරු මුද්දතක බේනුවා කාලකාන්තත ආද කුරු මුද්දතක බේනුවා කන්තතකන් එබ සේව් කුරවේකම් අල්මෙන්ගේ තෙරේගමි ඔන්නනි මුමුරුන් දවස් වීම මෑම්බ ෆෑන් තාරිම් බලා කහලා ගොතෙමි ඔන්නනි එහෙම්මීම එදුවහා දේ තෙරේක අල්ගොන්මෙන්ගේ තෙරේක විස්නුන් ඉහා බොඩකන් අදි අල්මෙන්නකන් අල්හියන්වේ බේනුවා වරන් එකමක තයාර් වෙවෙන්නේ අල්ගොන්ඩන් හීවani හැම අල්ගොන්මෙන්න විස්නේ ගොතුන් මිසාලක අල්ගොන්ඩේ සම ಸೇವೆ ಕುರಂ ಬೇನು ವೇಕಮ ಹಿತಂಗರನಿ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಮಿಯೋಗುತಂ ಮಿಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿ ಇಹಾ ಬುಡಕ ಸೇವೆನ್ನುವಾನೆ ಏಕಮ ಅಬದಸ್ ಮಿಯಾನ ಗೊತಕಿ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಎ ಬೋವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಮ್ದನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ ಎ ಮಿಸಾಲಕ ಫಹರಿಗ ವಿದಾನ ಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿ ವರಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಂ ಇಹಾ ಬುಡಂ ಇತುರುವೆ ಉನಿನುವಾಕಂ ಏಕಮ ಹಗೀಗತುಗ ಅನೆ ಮಿ ಕುರಂಜಿ ಖರತಂ ಒಂದನಿ ಎಹನೆನ್ನು ಬೈದ್ವಸ್ವರ ಹಮ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಕಂತ ವರ ಬೊಡೆ ಖರದ್ ವಸ್ದೆ ದೆನ್ ಎಗತಂ ಅದಿ ಏಕಿ ಫರ್ದುನ್ನ ವರ ತಫಾತ್ವಾನ ಮಿಸಾಲಕಂ ಏಕಿ ಹಾಲತ್ ತಗಹನು ತಾಳಗನು ಮಿತಿಬಿ eko misalaka waran undagu halatuga wes kommes gotaka dekolu jessenya ege maane ki hama huriya halatige wes algan men waran muhimmuka mekkamad deke fiya hama save kore wenaka malugon balanni save kurewen huri me savings account ehennone share market මෙහර pension scheme මිකහලා මෙහෙර ෆුරසතතෝග බේනුන් ඉෆන් කුඩු කුඩ එච්චෙන් නම වෙස් ලෑගෙන් ඒතේ අල්ගොන් මෙන් දීරි උළුමග මේක මේ ඒ විස්නා ලෑගෙන් හුරිකන් එංගි කුඩ contribution ne ලුමකේ වර මුහිම්ම කම දෙම්මේ සුජාතා ෆාල්කෝර වැෆ්තෝ පයිය වේදානේ තීවස් ෆහුන් ෆහරක්කා කුරේ මිහු ෆෑසාදෙත ඒකම් කො එකාල්කම් කමට්ටක මිහාරු ඉන්ෂුරන්ස් ස්කීම් කාලෙච්චි බහුරි තාරෆ් කොෆ ඒකම් ඒකාල ඉන්ෂුරන්ස් ස්කීම් කාලෙච්චි වර බේනුම් කුරුමගේ කුර්මා දෙතේ ජෙහෙලුම්වා මිහු වෙස් එබති බෙහෙන්නොන්ත මී කියන වෙගෙන් දිමාසවත්ත තිබෙෆුන ෆා කරේ ගතක අවුන් මෙන්ගේ තෙරේක මේ පහ රක්කා කුරුම්ගේ සගාෆත के वाहक है में देख ना बाकी खमे वीमा कानून हेंगे तो पेंशन्स वीमा कानून या इंश्योरेंस वीमा कानून दे तो एक सगाफत दे मी कहाला मसेकत को दिन मी अने इक्सोदी तरबियत दारिन फोर को दिनमुगा अब दस इक्सोदी विष्णु तक के दशों हरद कुरमा तिमी आइला बेदिन वेर इन्वेस्टमेंट फैमिलीज चेहेनी ए कहाला विष्णु में दशों का खरद कुरमा ए कहाला तरबियत अलगुन में सकाफत वडवडो वदम अलगुन में मी खमक वेगे मेवा का देखें फैशन मी तारफ का ए विदालो ये बन्नर बर फशिंग है मुसार बडवा फहरो ए मी खरतंग इतुरवा मन नोगस मादमय रक्का कुरमुगे विष्णु अलगुन में गिन्न फशिदान है कोमगते विस गिन्न फशम वे फै कमेंगे मी हर नुकुराती दिन नुकुरांती बेम विकी नो है दही वने ये आदि बाकी खमे वीमा कानून है हम आम गोतेगा ए सगाफेन नेती है ओंडा फहर रक्का कुरंगे सगाफेन आला कुरवनिकों अदि मिखाल कंदत्ता तंकोले रंगलंग हे गाने दत्ता අරගොන් දි එච්ච දන්නවාලා එංගේ තෝ ඒ අරගොන් මෙන්ගේ තේරේගම හාරු ආයිලාගේ zimma නංගව බේෆුලුන් හම වර බොඩ විස්නවානේ ඒ බේෆුලුන් හම ඉතුරු වෙස් කුරන් සේවස් කුරන් විස්නවානේ අදි කරවතක කන්දත්තන් ඔමාංගොතේ ගහම්ම ජස්ස එකම හම ආයිලා තේරේග වෙස් තිබේනේ අදි ඉන්කම් ලිබේ සුවාන් කුදින්ගේ තෝ මිසාලකන් ඒ කුදින්ගේ තේරේග වරන් එහෙන් කාලසක ආෆතෙන් ඔය මිසාලක බොනඤ්ඤා දෙසොටෙක් ගමස්සකේ කුරා කුජ්ජ දි හෆ්තායි तीन हफ्ते कोल्लाफ एन मेननी वीकेंड का अनेरुग एन बेन वेनगे एकवरिन्ना बद्दल वेला दिन एफद हालतिगा एन मुड़ी अने इनकम गे तेरें लिपन वरब बुडबे निदनी मिसालकं एनर्जी सेव ड्रिंक्स नोनी कॉफी सिगरेट एकालेची ए रट्टिन्ना की उफावर वगत कोले शेया कोल्लम बेनो वातिबे इमा एकमट्टक एनेक विस्नेनु लेवे वरबल्ली वेගෙන් माइंड बफेन्ना එනිහුන් අදුරුග කුරි මසකත්ගේ වර බොඩ බයින් ඉබද්දේ අද්මියාසම අල්ම කුඩ ಬ್ರೇಕ್ ನಗಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಫಹು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಫರಾತನ್ ಸವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಮ ಖಯಾಲ್ ಹುಶಾಲಂ ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹೊಳವಾಲಾನ දෙහස් 50 වන අහරු තිබා හුන්නානි කොන් හිසාබෙක අහරේ හුන්නානි සාස්කප් දණදණිතන් හාසිල් කොෆ්ෆාවා රාජෙක් ಏಯ್ ಆಹಾರ ಮೆಂಗೆ ಹಾಗೆ ದಿರುಳು ಅರಾಸ್ತು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಆಹಾರ ಮೆನ ಕುರವಿದಾನ ಹಿತಮ್ಮೆ ಕಂಕಮೆಗದು ಕುಡಕಮ ಕುಂಬ ಸೇವ ಬದಲೆ ಗೆನೆ ವಿಧಾನ ಏಯ್ ಆಹಾರ ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ್ ಏಕಂತತ್ತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮಾ ಬಹಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಅಲಿಫ್ ದಾಲಾ ಎಸ್ಟಿಒ ಗುಳಿಗೆ प्रोग्राम मरहबा मिहार अलगन में ऑडियंस के फरातन सवाल कोल्लु मशा ख्याल फाल कोल्लु के फुर्सत थोड़वालाना ऑडियंस के फरातन में सवाल हैं अबे तो
यार वैबे फुलुं का गबोल कुरा गोतुगा बैंकुगा लारी बेहट्टुमा अलमारीगा बेहट्टुमा हम एक्कोत बने दें अदी अलमारीगा बेहट्टीमा मा फसेहन ली बेकम वैबे फुलुं गबोल करे देमसा का बैंक लुमुगे एडवांटेज होवे तो बैंक के फैसा बेहट्टुमुगे एडवांटेजेस तकें बहुरी एगा मे सेविंग नखम मे मेदुगे मौलुगे की सेविंग कम बाते यंग अल्लाह अल्लाह बोनलाना बैंक के अकाउंट के लारी बहट्टा फि कम वन्याम यंग एबली बे इंटरेस्ट के गोतुगा बेनिफिट है सेविंग अकाउंट के हुरे कम गवियस अदि नुवत मे दिगु मुद्दत का टर्म डिपॉजिट के बेहट कम गवियस देन अने कम की एगन लिबे सेफ्टी बैंकुं एब प्रोवाइड कोद्दे मे एक सिक्योरिटी कैश बेहट्टुमुगे मे बैंक के अकाउंट के then almari iga hori kama banya security no libidane kam tibuna he fasehen hulwale magutu negidane bank ge fasa betum ge me the advantage fenani fasehen hulwalan gendave mihun tirega e betti miha ge ituru mihim berum banna mihunnes war fasehwane hulwalan genda me vidali security ge wahake ki war muhimma wahake eko ebre sadi muhimma ne wahake ki egota bank takuga जमा करे फैसाएं व्यापार तक अमिल्ला व्यापारियं अमिल्ला मिगदरो एलुमा व्यापार बिना कुरमा बेनुमा लोन त नुकुंडनी एगोता जमा करे फैसा बैंक को अमिल्ला फैसा नो नुकुंडनी की लोन तक बेगोतुगा एहम मे इक्सोद कुरियरुमा बेनुमा मे हलुइका इक्सोद गेनाउ मट्टका तेजे हुमा मे बेनुं कुरन्नी हम मिगोता मीहुं फहरक्का कुरा फैसा फहरक्का कुरे फैसाएं मे व्यापार तकुन्ना अमिल फर्दुन्ना मीहु फहरक्का कुरे फैसाएं दिंगन्ना कुरियरुन तगेने वेनी एई कन्नगे एमे मुहिम पेनुमा मिहार को नस हिस्सा बाजार का हिस्सा आगो तो मी फिननी दुआं दुहा दशदाते एहमे मी का हिंगार कीवे तो हिस्सा गणनम वी अदि कोन दुहा कुन तो मिगे बदलवाने सीधा एच्चे बुन नेंगी दाने एकम हिस्सा के बाजार के हिस्सा मेहर विक्का खुंफुनी तको गए में हिस्सा के आगु में दशद मिदने खुंफुनी अंगन्ना बदल तक के सबबुं एहम सीधा बुनला का नेंगी दाने कोंधु को नेते में हिस्सा के आगु रंगलवानी कुंफुनी तकुं एकम मफियावल तकें आलाने कोरिया फ्यूचर प्लान्स तके कुराने व्यापारी रंगल कुरमट्टका व्यापारी रंगल वधुकुं शेयर वैल्यूं एति फेन्नन हुरिहा गांव में के वस्तिंगे तो अने मी इक्तिसाद के एmme bodu echka mene share market share effect warak gina begota mi balance wani ehen non to ebbe ko share mi beenun kurani hama ane mi atuga bahattag ege interest unagam begin ane bayak mi share market kurani hen non to mi horiya kamakun ehem bananya lossen ayas wes e loss wes eba distributor wende gelme wairu en non to eba ane mi behigende ane kamaki ega ehem farata kun hissa wati we fariya ki ane mi gelma faada den abadus minagani ane mi nurakka en non to risk unagagen ega sabon eba ane mi eti war boda balance wegende kina faharu ane mi share company එකක් මි ගෙල්ලුම් වනි වෙස් trust ගොස්කින් ඒක මානය කි මීහුන් එයා දුරක් දාති වෙහෙන්නොන් තෝ හුරිහා බේෆුම් වෙස් අනේ මි අනේ ඉන්වෙස්ට් කරමුගේ ෆුර්සත් එක්කම බලාය ඔලවා ෆියා ඒරු රංගල වාදයෙන් ඔෆෙදුනීමා එකල trust වන එක අන්නාන ඒක සබොන් අනේ මි කම්පැනි තකන් අලුන් දිරුන් අන්නාන එහෙන් විමා ෆාදාස් නුකුන්නාන එහෙන්නොන් තෝ මි අලුගන් මෙන් රාජ්‍යයේ අදි इक्तिसाद है हरदाना नविया समा हुरिहा कुडेरा अफ्रीका में तहगे इक्तिसाद में बिना वनी गुता शेयागे मच्चा ए कुदी लारी कोळ मी हुं एकरा कुरिम वेसालगन मी वाहक देक्कि शे अने मी सेव कुरुमगे वाहक मी लारी कोळ अने मी एद्दिमालक गेनेवेनी එහෙන්නොන් तो ए मी प्रोजेक्ट तक फाइनेंस को देवेनी मी बना सिस्टम तक එහෙන් वि महम शेयर कंपनीज त अळगन मेन एगे मफहम देने गने बुनी हम अड़गन में इक्तिसाद रंगड़वी में एम्मे रंगड़ फुर्सत कव्वाने हम एम्मे आदा के मी नवेस इंटरेस्ट लिबेने मी फादा फरी सेवा कव्वाने सेवे नोन देतो रक्का को फबेबी मकाई एतिन इन्वेस्ट कुराने फुर्सत ए बहुशहळंचे अमिल्लेन नमेस नोते हेम बय कन्नमेस देम्मे कोमेस बे देन्ने मिनुन तोति अने मी बैंकु गबे टिमे फासागे फुर्सत देन अने आतिफ बुने देवाफी ඒගේ සවබුන් එබ එක්කල ෆාස එහෙන්නුනිය මම් ෆායන් නොකොද්දනි එහෙන්නුන් තෝ ඒගේ මි මම් ෆා කරමුගේ ෆුර්සත් මි ගෙනෙවෙනි කොම්මෙ ගොතේ විස් බැංක් වේ බේවිම හැම කුත ෂෙයා යාදේ තෙරස් මෙන්නනි එහෙම අනේ මේ වරම් මොහෙම ආගේ ගතක වෙස්
shaya hama emme rangal fursekkan algon menna denigane uni malgon menge iktisad waru gadwan පෙන්ෂන් account එක ෆෑසා රක්කා කුරු මජබූරු කුරවණි කිවිතොයි දැන් මිකන්ද අමිල්ලා වෙස් කුර විදානුත pension account ka fasa rakka amin leves ko mi ha ko beenum waraka fasa rakka kore vidane kam mi salla fashion ge kuri kolgal men dekkinde to ekako fasas rufiya artificial fasas rufiya musara got kadi be mi tisse ka de fas rufiya foruma vore mi ekko gen emmen ekkollafa mi pooled funds noniyamo fund bodu kollagen mi invest korima migen vibe faada tama bodu weba ei mi ane pension scheme mon dibide me bodu faada ki ten ek mi gadyar me balarenchi he arumenge terega alumi dekenne mi sagafe faham muskuli wadwa noniyamo gabar dere masaken nukureve dwa rakka kurumuge sagafe adiyen eha bodaka nete alumenteriako ehemmi mami sagafe alumenteriyan annan deka ves alumen ebeje mikanta kurang komisi sabakon fattan ehema alun deke gotuga mi feshuma warabodu fursate pension scheme ki awon me feshuma ga me bonihen me aili me fardi fembaruga mi fahar rakka kurmun gaumi mi fahar rakka kurma mi asar forani kine to mi awonde wene mi kamge me muhimmo e wahakai amilya mi fahar rakka kurum ge nizam ga pension fund ga bari miedu nuwejj kama wanya madama balivege da duhu mi e bali halatun mi aragatu mattaka benu ba kharad kurma mi jeheni ehm bayaka mi aila ge hem member na nuni sarkaru ge komis farataka ehme mi pension fund ga baveri wun niedu emmen baveri wegen niedu masek fashafiya mi ge panarwal ka visakan ahar wan baran agun menna mi gaumi gotun gatalei foi mi rakkater kamuge mi daganden onnan ei mi pension fund ga barim ge emme muhim kam ki agun menna mi kahala mi gaumi femberge mi kahala dale gatalei fone thima mi edu agun menna mi emmenna mi rakkater kan no libi mi heri ehma pension fund ga mi edu barim ge muhim kam waram muhim mi dekin sabattaka ඉතුරු සුවාලංග වෙත ඔඩියන්ස් ගේ ෆරාත අද සුවාලනෝ එකමක කොමෙන්ට් එක කන්නේගේ තබර मैं आरो देम में तितांग रेस को विशु एक करने के मैं केवल बाय मैं हूँ इन्वेस्ट कुरन नो मिदने सेव कुरन नो लेंगी दत्त देवे हिंगे तेरेगा देम वारे रंगल पॉइंट्स तक फाहा कुरा वे नमी सेंगी तुरको लालम बेनुम वनी lack of education and awareness no nyamo mujtama gami hung ahul veri novun ko bakan emi hunan huri opportunities take ki ekamuka misale ko ton danwa kama wani nama me aru CMDA Capital Market Development Authority alme me wani conventional capital market aing hama ek Islamic capital market ke masakket vis fashafa meke tom balakama vejiamu hama mujtama ge gina befurna ka enge bada nugannawa kannenge Islamic share invest kurawene kameno ta sukuk ke Islamic bond ngeta Islamic bond ang invest kurumuga fursat was onnane kam malun me danwa mule wa ke misalaka Islamic products balakama vejiamu ves eba hutte arun men rajya ge market ka products take ekama ko mihun nenge misalaka mihun nenge kannege takaful no Islamic insurance ke benma ki ko back amevis ekin kiha wide kon society ang emihaya benefit kuraka hala gotaka serve kotta vidane kame misalaka emihunge emme bodu rangalu concept එක අපි use කරන තබරෝ නොත මීහුන් නම් එහි තරෙවු එහෙම අලුවන් මෙන් එන් actually මහමක නාලුගන් මෙන්න කනුනේ ඒකෙන් ෆෑදාවනි කියෙ නමවස් if pool of fund කනුනේ අම්ම e fund ka බෑවරවා හුරිහා බෑෆරනස් ඒක ෆෑදා හමහම ගොතුක ලිබුම්ග ෆුර්සත ඔය බවතේ එහෙම අලුවන් ද හීවනි හගීකතුග educate kurumaki wara muhimu kamengen අලුවන් මෙන්ගේ market ka huri products a behe gotun public data शुक्रिया गे तो कमेंट अलमिंग अदि प्रोग्राम गे तंकोले फहम बालाला नंग इन्वेस्ट कुरेंग हुरी वसीले तक बेगो तुम मिहार ऑर्गन में मी बालालनी सेव कुरुन वत फहर रखा कुरमा इन्वेस्ट कुरमा बेगो तुम बाय फरत तो के ख्याल फहर रखा कुरमा के बेनो के मी का हालो के जिहेदुआ होगा खामा को जिहेदुआ होगा एक बेनो को एक स्लू बेनो मके कियावम बेनु मिया फाहु कियावम फैसा बेनवा फैसा होदम बेसरक्का कुरंजे गे गन्नंजे गे मोगे जायची पे कुरम बेसरक्का कुरंजे
job ගෙල්ලේනි කොන්දෝහම් කමෙන්නේගෙන එහෙම එක හැවගතක වෙස ෆන්ඩ් කොමිසර කරක්කා කරේ ෆොන්නන්ජේ දෙමිසාලක දුවා සෑකලු කාරු කහදෙච්චි රිපෙයාර් බේනුම්වා ෆෑසාවේ සම රක්කා කරේ ෆොන්නන්ජේ මික වර බෑවරු කන්තත්තක ෆහර් දාය රක්කා කරන්ජේ යස් ෆහර් රක්කා කරුමුග බේනුවකේ හැම මාදම් වෙස් පලි වේදාන වරබඩ බය වේදානේ මිතන කුන්නෙන් යහරමඩකගේ ෆර්වායක බේස් කරේ කහ මිතන ડોક્ટર දක්කාය බුණ රාජම් බේරදාර වර මුහිම් කන්නේ සේව් කොග්ගෙන් එනේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගොතු ගේති ස්ටාර්ට් කොග්ගෙන් එනේ කෙරියාටි වල කරුම් ඒ දායරය සේව් කරුමුග බේනුවක අමිල්ය කුරම් ජේ හරවතක් වෙස් කොල්ලෝමාදෙන් කුරිය දාන් බේනුවා දායරහන් කුරිය දියුමා दी अमिल्य व्यापार पसंग याद को नेरे कोरिया इन्वेस्टमेंट बेनुवा अनति එහෙම එකලකන්තත් තක බදා හොනේ පුරම් දන පහ රක්කා කුරුම කී කුරියන් ඔත්තාංග එමිහා බේනුවා දායරායින් කුරිය දෙම කියවම වෙස්තෙන් අද මිහාර මුසක්බග දෙමාවානි කමෙන්නේ එකද තහෙම ලාරි රක්කා කුරේ ෆොරෙච්ච අෆහම වල යූස්ෆුල් වань बाहर रखा करे होंगे माको तक ये लिबे वरन देम बैंक को तक अकाउंट को तक एतन तन जमा हो गए गोता पेंशन स्कीम का बारे में पेंशन न दार दिनो आदि मी इन्वेस्टमेंट फंड तो होगा तिमात को दार होरी बार को फैसा होरी बार को इन्वेस्टमेंट फंड तो का बारे में एगा इन्वेस्ट करूँ खांता तेरे से मैंने थिंग समा से फहार रखा करे वरगनु गोत्ते करे मिसाल का स्पेंड कुरा आददु मदुको कुरुमा केस फहार रखा करे कामे फायसा रखा करे हुन्नान मगतके दो ए मी हेगे कामे ए दई वानगोतके मियादो हन्न 10000 रुपया मियादो मिलोने मादम 20000 रुपया लिबोने एकम ए मियादो समा हरम तळालम बेनु वेजि कमवन्ये तळा बुरुसाले वेदाने ए मी हेगे कामे ए हिफेटुं ए එමිහා අය බලාගේ මහන්න මිලිබෙන මිහිනේ මාසරිකම කො මෙහුන්නන් මිගොතේ මියදෝ 20000 රුපියල් බේරක මාදම එන දුව බදේ චනුලි බෙහෙම වෙජි කම වඤයි ගොතකන් හම ඉකට දාන राज्य इन्वेस्ट कर विधान तफा दायरा तम रफर बेरियस दांडो वेरी कम मस वेरी कम से गोदक गोस पतुर वेरी कम के दायरा आदि अबिल खुद की व्यापार तक सब इन्वेस्ट कर रगने फुर्सत ता बाहर द स्मॉल बिजनेस ता के वाला मे थाना का अदि वाला चांसेस है पर कुरिया राने कम के हम देंगे अदि शेयर्स एंड इन्वेस्ट करके मैं स्कूटर में तांग फायदा वाने हैं ये बन मैं कोन को तक में मास्टर कं टूरिज्म देन दांडो वेरी कं कुरिया गत्ता बोडा दपा गया को तो टूरिज्म दायरा का इन्वेस्ट करके हर बोडो कुरियर में होता දැන් බේකාරෝ හරද දැන් ඔන්නානේ දැන් කොමගොතේ වියස් කොෆිය මිතනන් අතුව ගියා මිහාරු බේනමෙන් නුවානේ දෝනිග කක්කාක දෝනිග කොෆි බෝකන් හම මිතා හොටල ගොස් කොෆි බොම්බේ නුවානේ තා හොටල ගොස් කොෆි තට්ටේ බෝලියස් එම්මෙ මිය ගොස් කොෆි තට්ටේ බෝලියස් 500ක දාරකො මිකොලක නාදෙවේනේ බේකාරෝ ගොතුක එම්මි ගෙන පැස හරදු කරේනේ කොෆිය බේකාරෝ ගොතුක අනංගෙන් මේ සමාන පුරාණම යම දුම්පත ඉස්තිමාල හරදා दो मिहारो सेव कोरम में अकुरिंग हरदु कोरने बाप्पा मिहारो अमिल वजी पंगा हो गया हरदु कोरने मिहारो सम सेव कोरम मिहारो सेवन कुरे क्यों मिहारो हरदु कोरने अमिल पार्ट टाइम जॉब आदा कोगे मिहार भी आमदनी कॉमिसर का रखा कुरे मास्टर का रंगाव दोसरिगा वेजिया हमा ए लिबे उरिहा लारियं हमा किरिया हमा गे बजट चलवा लेवे वारो भाटा देंगुरे हमा उरिहा लारे हमा रखा कुरे ए फायसा रखा कुरंग वारक गिना कंततंग ए बहुत दो पूरे वेने मिसाल का वेलना गाय में स्विक के दाने दई ए एकाल कंततंग हुनर दे हिं कमे नोना न कुरान ए तुर मसे करते वजीफा होती कि नो मिहार को इवा नेमिगे व्यापार अमिल व्यापार पसंद कसको मार्केट एंड दायरा को देता गस्को फोते कियावानी मिगे දෙම ෆෙනිගෙන් දී ඉන්ටර්වියු එකකම සල්වමෙන්න ෆහක් කුරවිච්චේ ෆහර් රක්කා කුරුමකි මොහිම කමෙක එතන අලුතෙන් කොළඹෙන් වාසවාලකි රාජ්‍යයක ෆහර් රක්කා කුරුම් බේනවා මිහකන් හුරි කොන්කොන් වසිලෙත්තකෙතෝ කුරිමස් බුනලි ගොතන් හැම සේවිංස් account එකේ හුරියච්ච ෆහර් රක්කා කුරුම් බේනුම් කුරවි දාන එය මේ interest වෙස්ලි බේන then තංකොල දිගු මුද්දතකම වඤ්ඤාම bank ගම බන term deposit eta තංකොල ගෙන දුහ බහට ඇති තංකොල ගෙන interest එල්ලි බේන बैंक में available में the product a पेंशन स्कीम की फुर्सत उड़वा दे एक
product nuni e wasile dem pension scheme ga alme mi awareness nuni mige maulumat for ko dirunge masake wara boda pension of ge faratum kuramunge bagende den mige terega amilla farudum benum wa nama mi wazifa da kura farata wazifa de farata mi contribute kura contribution nuni mi la echge iturum wes levene furusate bove alun men benun viyamun ituran almenna pension scheme an eba invest kurwenu ni fasale mi sama opportunity enu ni fursate ngeto Atif itur Colombia ada mi faharaka kurum government terege hore emerangole force mi brangol force mi hore mi hisag baza pam mi public kumfunige hisag den government mi swada konsandu vitu mi hisage baza ko mi bank ta regulate ko mi bank ga bahata faasaya behegotun amunna benumba yagin kan hoda deni Maldives Monetary Authority public kumfon takuga hisaya behegotun public kumfon takuga invest kora amra yitun invest kurumuga mi hunna benumba yagin kan amra yituna for ko denje he idara ki CMDA inget mi CMDA ge faratun CMDA kura maseketake ge tereng alafa mi hisaga bazar ga huri kumfon taka ge hisaya kumfon takuge maduma ge natijaya kumfon tarangala hinguma behegotun rayitun la benumba mi itubar libbaden e zimma ganoni gotum ves mi onani CMDA ge zimma ka badagofa mi onani den ehme mi public kumfon taka behegotun government na miedu adi ham mi forum government na mi ado ivono kinetto kongera konto rangalwani kito mi bani mi kantaka behegotun mi kantata hingani rangala kama mustaqbal rangalwan kama public kumfon tan hingani rangal usul takege matin kama mi kan kama behegotun mi den CMDA role war muhim role ngulen kama alwanda kabul korele hem CMDA tereng alafa CMDA ge tereng mi damale veshiga mi libe itubaruge tereng alafa mi public kumfon tawge mi fursat huluweni shukriyan git Atif anke sawal min kuda break en nagana break of fawden hol baata kagen koriya gendana දෙහස් පණනවන අහරු තිබා හුන්නානි කොන් හිසාබෙක අහරේ හුන්නානි සාස්කප් ලනුදනිතන් හාසිදු කොප්පාවා රාජ්‍යයක් ඒයි අහර්මෙන්ගේ හග්ගේ දිරිවුළුම් අරාස්ත කුරුමට්ටක අහර්මෙන කුරවිදාන කිතම්මෙ කංකමෙගද කුඩකම කුම්බ සෙව බදලෙ ගෙන විදාන එයි අහරුමෙන් එම්මෙන්ගේ සිම්මායි එකන්තත්තන් හාසිල කුරමා බහි ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಅಲಿಫ್ ದಾಲಾ ಎಸ್ಟಿಒ ಗುಳಿಗೆ Program marhaba mieduge sallage mawduaki fahar rakka kurma e fasa bina kurenu gotegga beenon kurum egutum miharu algon me mashara kurum megen dani fahar rakka kurum beenum wa mihekan hori wasiletta ka begutum egutum demme arsha fahar kuraf Bank of Maldives ka fahar rakka kuren hori wasiletta egutum emme aam gotegga Bank of Maldives ke customer beenon kurani kon khidmatetto emme aam gotegga me individual beenum kuramun annani savings account den gina fahara e savings account beenum me kurani save kura kannun kannenge me mahumusarala elomad den mahumusara libuni meti bank ge card beenum hogennuata enum viskotaka eti me spend kollata me fennani hem account ege zatuge income ge via save kurumuge beenumuga adi beenun kurakam emme rangala beenun kurakam hene hiennuwe emme ekashigem wagut adi eham savings account nukureve den term deposit ge wahkes vidaloj deto ea detre kineto customer beenun kuram onnani term deposit ekes customer beenun kuramun anna ecche den gina fara term deposit beenun me kuravene VFR wedding emi hunge me VFR koffa ituru wa fasa me term deposit ekga bahatta e me ituru faden hodumuga beenumuga term deposit gina bank gam beenun kuramu me anani hama VFR wedding den ar hama me fawsuwale gotun tibe from komme beflug faratum vis olum filalam beenum wani mi fahar rakka kurumuge mi sagafen ala kurum nune e kantetan odan encourage kurum gotun
siyaasata kanda alaaru konka kantaka kaade terekto visnalam muhimmuani demigen da gotakan opportunities huru misalaka pension scheme mi ganonege dashun asa scheme mige eba ove voluntary konnuniyamu amidya beenu vegen mi hisa kurumuge fursat mikahala strong foundation naka ekkon opportunities huluni mandi tarani beflum balagatumge fursat bodwane he siyasatuge gotun mi masaki kurairuga mi kudi adattakun jamako kudi adattakun gina mihun jamakura mi fundta kore kahala fundta mi taraf kurumuge fursat hulwa mundawaraka alonda hiwani baaveri won ituruwa mun hendan siyasatuge gotun wahaka dakakama vanya mige iturum hama mi alonmen emmenge mi visnuma alonmenge mi diriulmuge sagafata gennamba badalegge wahake demmi dekeweni datto mi yadu libe amdanin kommes mimare madame behettumaki ha majbur kamekkan komme kuran jehe kamekka takurar ko media na mahambe fang faratunna mi tawlim de idara ta ko faratunna ekeki dimata ko adi wewarkan alonda hiwani alonmen balagannan he siyasate ke gotun kamwana alonda hanga bul korweni mi ha misal ka mi har huluige mi anna mi diraguga invest kurumuge ehnoto fursat kahada fursatta yagin kana ekoga itbar hori idara takun vyafari idara takun fursatta holuma adi egota holui fori fursatta uge kumfonta ka behegotun rayituna libidenje he yagin kama ema hol kaim kodinu bakuranje maseketa ki yaronda ahmad bodan ama befulun nan hama olon filiwa de wenge to misalaka saving ge emme muhimma ekanta detta misalaka scheme ta madana misalaka waragina befulun nan hiwe fonnani e befulun madana mi pe kura wative e devwa lari ehim wi ma libenwa emme bodada de e befula ko komme befula ko snaganje helari misalaka emma war bod masalen e hage gatuga ehmaka scheme ge beenmen hagiyatu kadugonnaka visnay nodeve ekam ta beenu wa befuluna kan hagiyatu hama ehin huri waragina kandat ehma mi siyasatan alugan me olom filiwa de ad arsha iturkola and algona sabunan me bank ga huri me product eng ehin nuni hama me banking industry financial industry में sama kuri mes me audience mes faha kuri gota ek me educate kodinu me mikala wasilata ken hurikama egen me ane invest kofia me save kofia bane fada angadinu ekal got kalgone sisnen mi educate kurun mi kiha hisabakun algon mena feshidani kametto ama individual level ka men hama mihar komme and deke gota komme mihege responsibility education ne ki hame kan eba hure edetta me maudumat liben amilliya mikanta mi echi ho dagem beluma kives ek nek kamennu adiha mege turun arme mi mikala masakke kura kumfunita misalaka CMDA ge war bod rolling ebove mi hissa ge bazar kem CMDA mes mikama be gotum war power educational program stange pahinga hingar mikantattan adimi avren boda kurevene noni mi be reach wa ngalmen beenum wa defuna reach wa gota mikantatta kuriya gendium para muhim kamemmi ad hama geetere ne onda ngeda fortam geetere me bodwamon vianna mahaluge tereng bedene veringe faratum ma fange faratum darinda den kewade idara takun me kewade me university takun school takun me hisabun avonmen me iksodi tarbiyate gawaga onda me den hama ekandi saving pahara kakurunga tankolga wahakeno libe kharadu libe mimbarga macha kharadu battan kuru portama dato mi darim mes bodwegen anna eruga mambe fanna libe echage macha kan me kan edem wani sodi tarbiyate hama ketere ne onda kan fortanos bonaveni hama ewa kenge to algunes eter kolana ngai bay fikuru algon me baje badalo kuna misala ka mi zuwan ku dinna sha bay emi kudina beno waiti ho tade iruga
hisabakin ibade tankolen agbode teche ane mi ekudina ves visna denje man befanna ki hawar katto eche hoda deveni misal ka zuwanun geterega war madu kujjak save kurani den ena garatte hinge terega misala ka engi foti mi me kujjak save kure en vejjiya faadakan ene mi ratte kam geteren pressure deve ane mi hifettuma ane mi tankole මාධ්‍යවාකම්ගේ ihsasin ඒ sabun ene bejje atinat ka muskota kan yati heda kollan ekala kam besade den ade anekama kawa angataki gina far save nokurewni ma kommes kulli kam dimawi ma me jehni ekkala save kuri mihage lai kurda beenu kurewena alwanna ඒ sabun wagataki ana me ekura bayakam wes eha bodakan ekamge maqsaden hasil nokurewe em ahama ana me bayakala fikurta badadu kon ege waram muhim kam ad shukriyan ge tamut adniya sabu anikkalis audience ke faratan sual kollu ma khiyal husharalum ge fursat holwalana ebe sualen obetto loan nagandemu e bank ge accounting hulu mabuni loan du kulma bank accounting hulu ma mi tafatte kaminunto emir miki kurun kura kamitto bank loan de iruga bala kantataken hore bank loan dinima ebe balance loan ki ambura dekkene echetto wes em account en holem account ge tereng mahu musare eli ehennuni yam e account beenun kura kan enge kama banya bank en eba yagin ko bala leve musara libe note ehin tanakon ehin amdani libe mikala gotka belmata kais bank ge account en horun eba me lazim kureve den me account furatama me bank ge bahatta me save kura misalka me gain hadan loan naga kama banya by be from account huluwa fa account ge me loan ge hadan beenum ba waki waren eba e account be save kure em e account loan ge beenum waragina kantaka beenum eba kure bank ke kankamuga loan do koraro miyani amille fasa 20% nuota 30% e balance mikam mehin otunga sabon miyani a viafarata fashion beenu wameonaslu datu daguta kamiga tamani den algon so hake mikam mehin me onnani kivegento ege sama e dakadene furatama ka 20% e miktanuga me penalga me dekarona wahaka kam emme bode point save kurumuge muhimmuka kamen amille ka fashion me banka hame dairo nuate ehem baige carrier dairo es me amilla me haris vefarorias kommes echen hifam me dame jeni timanna men eba lame 20% bankun ane ba 80% cover code de gota ehma me penalge dekona wahake to e save kurumuge muhimmuka e save koggen echen hifagen banka diama banko me brene me e vefar veriavis mati commitment ke me laaf em ege ifafa deba me hun ebberegen e vefar e kuruma mihege pension account goto first fasaharu mimuni laru nege goto unnani den kitam bodu kam dimavias first fasaharu no kurin fasa beerno kurati wargen be fun masya daga dima den mikama ve gotum visnuma ki ko badas first fasaharu sule goto miyonnani retirement age a gulwa fengeda de mige iturun fansas fasar ge fasa ne gene fursat se ba obe mi fansas fasar ge fasa nege mi fashani waki adadaka pension account fasa jama kure fa hunna kama wanyam den almo mi first fasar womuge kurin bodati kanta takanoni ehem kommes mimmaraka fasa ge benu kurevene fursat hulwa dinuma masaketa ke pension ofio mi har kuramon e bagendangeda ad miedo CMD ge be from this audience ke tibbe mal CMD be from na suale kollam be nge to mi alwen mina CMD ge panel discussion ge CMD ge wahaka deke wese den alun olympic walam be num wani mi hissa ge bazaru ge mi itubar ashagen neuma konkal kantit tibbe from kurawani alme hama emme bodu iskama meyakotu tamam metani awareness education and awareness ekitarege training hinguma kama behe misal capacity building kahal kantatta kam iskama dene degotum balakma vetsia mohama yaki kalme balang alwan menge legal rules taves investors protect kura kahala gotaka battan kuraveto
දැන් එහෙම තත තනවනේ නමල් තිම්බයි ka bahalagin kuriya meken dani education inde awareness then yafoga capacity build kura miharu market ka service de wamun gendawa be flunge then ege tura rules and procedures no governance harudana kuru ema corporate governance service aru me warabbudu iskama bede aru me warang awahan irat kurawiya corporate governance ke a onikandu takka ki ka investors in Nigeria kurma masaketake kuran demme sukuk ge wahaka wes deke wechde to ehima adi ituru konfunita wes anna wahaka deke wechde to miharu konfunita ke to annan hori den ituru konka kan deke to korwen hori ad meyane alandanaadum beenumani ene CMDA investor nga haguga wargine kanta kuriya gende ege therega me alme wargine awareness programs tavis kuriya genda den alme ham warabada target kuran school ko dinna ingeda me hare salme ham maalega ham wargine school takka ko fani den ege ituran alme ham amana vis malumat medani adi ege iturane alme ham atoltak befulna vis malumat gendani den adi alme edkolam beenum me ekkala investor protection la CMDA ge dawr ki ko bata demme sawal korwima and alme हम वरबड़ बलंगे तमे पब्लिक कंपनी तग हम AGM ए ऑनलाइन वा थारी बेवे त दिन एफदा मी बाइक कंपनी तक मी तांकोले का AGM बावा दो हाय चिलस कुरमन बाते आलमे हम CMD फरा तो वरबड़ बला फियोलन जी हालत तग हम फियोल सानु मिगंदनी adi miyadge program ges fahar rakka kurma behe gotunna adi fahar rakka kuren hori wasilattaka behe gotun gina tibe furna faida hori malumat take genistenche kamga he kora misabun algon menge program nimmalana dengena program ki divehinge iktisadi sallage me fahu program e program ga algon men wahaka dakala ham chefa oti vyafar kurierum ga akantataka agoittan ijad kurum ge macha mi programa behegotun eves khiyalen wata suwalen ennama salla@fjsconsulting.net ang email kollava nuwata haten hai tinen hatre de nuwe tinakam message kollava program ga barely panelist unna audience adi tv program balam gende befuna wara boda shukriya wassalamu alaikum